butan kayo na pananaa sa iyaha. 3 years na ko diri sa tindahan ni Munay o maayong kinaiya nimo sa kuha o salamat sa tanan o happy birthday Nay. Si Mamang Minda gikan sa pagsugod na og trabaho diri sa ilaha. Ang iyang kinaiya wala joy ka usaban. Unsay pagtagad niya sa uban maupod sa amua. Ug unsa pod ilang makaon pod namo. Ug daghang salamat mang sa tanan. I love you. Si Auntie Wilda. Si Auntie Wilda, buutan. Wa kay may istorya niya lain ba? Dili kay halos ka ba lang masuko sa amua? Spoil kay kayo meno. Bisag kinsa pang mga tindera nga nangagi ni Ari. Pwede pa na ninyo mapangutan na kung sa si Auntie Wilda kabuutan. Mura siya among ikaduhang inahan. Dili, sukad sa una. Ikan pa mo may pagsugod ako dili. Ug hangtod na lang sa akong kadugayon karon. Wajud ko'y lain maistorya og lain nga maistorya niya. Kay wa gyud siya problema. Palangga kay ni anak niya. O karon sa iyang birthday, wala jud ko'y lain wish kundi tagaan pa siya og taas pa nga kinabuhi, taas pa nga makatuigan na makauban pa namo siya, makauban pa siya sa iyang pamilya kay utan pagid kayo siya. Gikan 1998 hangtod karon 26 years na ko nagtrabaho sa imuha mang. Walay paglubad ang imong kaayo sa kuwa. Ug manghinaot ko tagaan kag mayong panglawas og daghan pang mga katuigan. Happy birthday Mamang Minda. Happy birthday Mama Minda. God bless you na mayungdan na gid ni para mabuhayan na gid ni ang tibuok Kiap family hantod. Anyways, 70 years old unta maabot ako ni 100 years old na gid ni si Mamang. God bless. Mang, happy birthday. Ang ako lang may istorya sa imo mang, wala jud ka nagpasagad sa amo bisang dagko nami. Salamat kay sa imong pag-care sa amo amang ni Sinho, ni Yoyon ug sa imong tibok pamilya. Ug manghinaot ko nga tagaan pa kag daghang katuigan. Ug happy birthday mang. I love you.